نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا أن نهتدي لولا أن هدانا الله. وقفات اليوم نتوقف وقفات مع صورة عظيمة، صورة من صور القرآن التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها، وثبت عنه أنه قرأها في يوم الجمعة، يعني كان يقرأها كثيرا في يوم الجمعة. هي سورة قاف. وقفات من سورة قاف، لأن سورة قاف يعني كي يقولوا وقفات مع سورة قاف، ماشي سورة قاف كلها يعني على كل حال، ولكن أوائل سورة قاف إن شاء الله فيها معاني كبيرة وفيها أمور، فيها تعاليم وتدابير يعني في الكون وخلق الكون، فنتطرق إليها بنظرة يعني إن شاء الله اليوم تختلف عن النظرة اللي كنا يعني تعودنا عليها، ننظر إليها يعني من نظرة دينية ومن نظرة علمية كذلك. فسورة قاف قلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في خطبة من خطب يعني الجمعة كان كثيرا ما يقرأ بسورة كاف. حتى في الخطبة يعني ذكر أنه يوم قرأ سورة كاف واكتفى بذلك يعني، ولكن نزلت على الناس اللي كانوا يفقهوا القرآن، يفهموه عند 15 قرن، يفهموا القرآن، الكلام اللي كانوا يتعودوا عليه يزيد. يعني كان لسان العرب هذاك الوقت يزيد الإنسان يتكلم اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن. فإحنا الأمر مختلف. نسأل الله تبارك وتعالى يفقهنا في الدين يعني ويجعلنا من المتفقهين. وعليكم السلام. On va aujourd'hui, Inch'Allah, avoir une vision du début de Surat Qaf. Surat Qaf, c'est une sourate très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de réciter Surat Qaf souvent dans le Jumu'ah, dans les prêches de Jumu'ah. Il lui est arrivé même de réciter uniquement Surat Qaf et il s'est suffi de ça pendant le Jumu'ah. Mais aux gens qui, leur langue maternelle, c'est-à-dire quand ils naissent, ils parlent uniquement l'arabe littéraire avec lequel est descendu le Coran, a été révélé le Coran. Le Coran a été révélé il y a 15 siècles, c'est une langue qui n'est même pas parlée actuellement, ou du moins ce qu'il en reste. Mais c'est très difficile maintenant de comprendre comme ils le comprenaient avant. C'était pour eux quelque chose, c'est sa langue maternelle, il est né, il grandit avec ça, donc il la comprend normalement. Surat Qaf, elle comprend beaucoup d'enseignements. Parmi les enseignements qu'on va voir aujourd'hui, ça va un peu différencier par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. On va voir du côté religieux, mais aussi du côté scientifique, parce que ça comporte beaucoup d'enseignements scientifiques, et c'est ce qui va nous permettre, Inch'Allah, de comprendre certaines choses. كما جرت العادة الحمد لله، يعني الإنسان اللي عنده ممكن فكرة ولا حاجة يتفضل. C'est comme on a l'habitude de faire, celui qui a une interrogation ou bien il veut une observation ou quelque chose, un complément d'information qu'il le fasse. بارك الله فيك. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى: قاف والقرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد. باش سمى الله تبارك وتعالى هذه السورة سماها بحرف من الحروف الأبجدية، قاف. والله تبارك وتعالى كانت معا في هذه الكلمة، واعتبروا يا أولي الألباب، الله سبحانه وتعالى يعني قال لهم: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم يعني صادقين. فالله تحداهم أن يأتوا بسورة، هو بدأ بحرف من الحروف الأبجدية، واحد ما يقدر يأتي بمثله يعني. هو قاف يعني حرف من حروف الأبجدية، ولكن الله عنده حكمة هذا الحرف، احنا ما نجهلوها ما نعرفوهاش، ولكن يعني الله تحداهم أن يأتوا بسورة مثل هذه الصور اللي ذكرها الله، حتى حرف عجزوا باش يقدموه يعني في هذا الأمر. والقرآن المجيد، القرآن المجيد بمعنى الكريم. يعني هذه والله ما الإنسان لو يتمعن فيها يعني فيها معاني كبيرة وفيها عمق كبير. لماذا؟ شوف يعني من حكمة الله تبارك وتعالى جعلنا القرآن
كلام الله لكل الناس. ما تروحش انت تقول فلان علاش حفظت القرآن ولا تقول له ما تحفظش القرآن، ولا كل يحفظ على مستطاع واش عطاه الله سبحانه وتعالى واش كتب له الله النصيب دياله من القرآن فيحفظه. وكل إنسان ما يقدر يتدخل في أمر من الأمور. شوف يعني لو كان أمر دنيوي الوقت اللي رانا فيه خاصة وحتى من قبل، يعني لو كان إنسان يأخذ يعني قصيدة أو شعرية لمؤلف آخر فتكون فيه هنا حقوق الإنتاج والعدالة وإلى آخره وغرامة وكل هذه الأمور، هذه يعني أنا نقول قصيدة شعرية ما حبيتش ندخل في أمور أغمق، وهي الغناء يعني راه أمر خارق للعادة. ما يقبلش الإنسان أنك يعني تقرأ. لا، هذا القرآن واحد ما يقدر يمنعك. هذا القرآن جعل الله، هذا هو القرآن المجيد، يعني كريم في هذا في العطاء، كريم أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله سبحانه وتعالى وين شفت انت الخالق كلام نتاعو الله يقول لك يعني لقد يسرنا القرآن للذكر، هذا سهلناه للإنسان اللي حب يحفظ اللي حب يتذكر، فهل من مدكر. ربي سبحانه هو راه يحاول فيك يا وانت عبد الله، وهو راه يحاول فيك ويقول فهل من مدكر. يعني كاش واحد فيكم يحب يحفظ القرآن رانا سهلته لكم. هاوش يقول الله سبحانه وتعالى. فهذا هو يعني شوف الحكمة من القرآن المجيد. Allah subhanahu wa ta'ala il commence ce verset Qaf, sourate Qaf, par une lettre de l'alphabet. Il dit dans le sens Qaf est le Coran glorieux. Allah il a commencé juste avec une lettre de l'alphabet. L'alphabet arabe, et juste une lettre. Il a commencé, il a nommé une sourate avec juste une lettre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a défié tout le monde. Il a dit apportez juste une sourate comme le Coran si vous en êtes capable. Mais personne n'est capable d'apporter alors que c'est juste une lettre. C'est pour ça, c'est ça la valeur du Coran. C'est ça la profondeur du Coran. C'est ça la sagesse du Coran. C'est Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui seul qui sait ce que ça veut dire cette lettre, mais il nous l'a, Allah tabaraka wa ta'ala, transmis tel que ça, tel que c'est, et c'est juste pour nous apprendre. Quand on dit surat Qaf, on ne sait pas ce que ça veut dire le sens, c'est que Allah qui le sait, mais surat Qaf veut dire quelque chose pour nous, et c'est ça la sagesse ou le hikmah. Deuxièmement, il dit le Coran glorieux. Le Coran glorieux, quand Allah tabaraka wa ta'ala il dit glorieux dans le sens que le Coran il est généreux. Dans quel sens la générosité du Coran? Allah tabaraka wa ta'ala il nous a donné ses paroles dans le Coran et c'est destiné à tout le monde. Ce n'est pas destiné à une catégorie seulement. Si c'était un écrit des écrits terrestres ou des humains, tu n'as pas le droit peut-être dans un cadre limité de le réciter chez toi, c'est ton problème. Mais si tu le publies ou quelque chose comme ça, on va t'attaquer en justice. Regarde ce qu'il y a comme droit d'auteur pour que ça soit une poésie ou un poème ou je ne sais pas un livre ou quelque chose comme ça, n'importe quel livre. Alors là, sans parler des chansons, parce que là c'est encore pire. Tu touches aux chansons, ce sera les droits d'auteur, la poursuite en justice, et tu payes des amendes, et ainsi de suite. Regarde, mais là, personne ne pourra te dire que tu n'as pas le droit de lire le Coran. Le Coran, Allah, il l'a mis à disposition de tout le monde. C'est pour ça, il dit dans le sens du verset, que nous avons facilité le Coran pour apprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apprendre? Regardez ce que nous dit le créateur et le propriétaire de ces paroles. Et il nous a dit, nous l'avons facilité aux gens pour qu'ils puissent apprendre. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apprendre? C'est Allah qui vous facilite. C'est comme ça le Coran, il est destiné à tout le monde. هذا فيما يخص يعني الآية الأولى قاف والقرآن المجيد. يقول الله تبارك وتعالى عندما بعث القرآن هذا يقول بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. لما تعجبتوا
لما تعجبوا يعني يعني عجبوا أن جاءهم منذر منهم، هذا بعثوا منكم. اتصور لو كان ما كانش منهم، اتصور لو كان ما نرفضوه. يعني طبيعة الإنسان يرفض من الإنسان اللي ما كانش منه يرفضه، وهذا كان خيرهم في الجاهلية. انظر شوف يعني حكمة الله. احنا فقال الكافرون هذا شيء عجيب، يعني نرفض دائما الكافرون. يعني يقصد بها هنا باش نفهموها مليح، موش الناس كجميع إنسان كفر بالقرآن يعني ما تقبلوش، هذا يسمى كفر به. موش يعني خاصية تصف بها الإنسان تقول ما كما نقولوا احنا عادة هذا كافر، لا، وتقول يعني غير مؤمن نفس المعنى، لأنه ما آمنش بالقرآن عندما أنزل إليه عن طريق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان فيهم كان خيرهم، كانوا يوصفوه بالأمين. وكان الإنسان اللي عنده وديعة يودعها عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اللي يحتاج عون مساعدة أو رأي حتى يعني وحكمة يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يعني كل الناس تعرفوا أنه صادق الحديث ويكتم السر ويصل الرحم ويوقف مع المحتاج ويعاون كل شيء. لماذا كانوا يحبوه؟ لأنه كان إنسان صالح. احنا بطبيعة الإنسان كي يكون الإنسان صالح، شوف يعني العكس، شوف كي تنقلب الأمور، مو انقلبت حتى شيء ما تغير في صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما كان إنسان صالح أصبح مصلح. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول جاء منذر نهار اللي ما كانش ينذركم كان مليح، لأن تعرفوا باللي فيه صفة إنسان يعني طيب، إنسان يعني صادق وأمين وكل شيء فيه. كان جميع من إنسان يحتاج الإعانة يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي عنده وديعة يخبيها يروح يخبيها عند الرسول. كان يلقب بالأمين. لماذا؟ لأنه كان إنسان صالح. كما في حياتنا الآن، لو كان إنسان صالح في أي مكان كل الناس تحبه لأنه إنسان صالح. ولكن لو كان يطلع في الإيمان هذا الإنسان، لماذا يطلع في الإيمان؟ دوك نفسر لماذا. يعني لا كان إنسان صالح لنفسك، هذا هو الفرق. كي تكون إنسان صالح لنفسك، الناس تعرفوا إنسان صالح، تحتاج حاجة روح لا داك ما يرجعكش، أنا إنسان طيب، إنسان ناس ملاح. ولكن ناس ملاح لنفسه، وربي أمرنا بشيء وتنطبق عليك. يعني أنت إذا كان بديت تطبقها عرف باللي راك ارتفعت درجة. ما هي الدرجة؟ درجة الإيمان. لأن عندما تكون مسلم تكون إنسان صالح، ولكن عندما تكون في الإيمان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا بديت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أصبحت من المنذرين، وإذا كان أصبحت من المصلحين انقلب الأمر على ضده. ينقلب الأمر. احنا ما نحبوش اللي يورينا الحق، ما نحبوش الإنسان اللي بداك لا ماشي هكذا ولا هذه هكذا ولا خلينا نحبوه غير كي نحتاجوه حنا يجي يعاوننا وخلاص. هذا الإنسان صالح لنفسه. ولكن عندما يصبح مصلح يتقدم يطلع يتطور ويرتفع في درجة الإيمان، يصبح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الناس تولي ما تحبوش. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر. كان بينهم كانوا يحبوه كلهم، عندما أصبح منذر ينذرهم على الأمور هذه تاع الخير والشر، فقالوا هذا شيء عجيب. وزاد قالوا له أكثر قاع، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، هذا باش نرجع. Ce qui est important, c'est que dans le deuxième verset où il dit Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont étonnés. Mais ils se sont étonnés que leur vint de parmi eux un avertisseur. Et les mécréants, ils ont dit ça, c'est une chose incroyable, c'est une chose étonnante. Pourquoi ils ont dit c'est une chose étonnante? Pourquoi ils ont renié le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi ils n'ont pas voulu l'écouter? Ils n'ont pas cru en ce qu'il aura. Et ils ont dit que ça c'est étonnant, cet avertisseur, cet homme. Pourtant il le connaissait, pourtant tout le monde l'aimait. Mais quand il aimait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était une bonne personne. C'est une personne pieuse. Une personne pieuse, ça peut être une personne pieuse pour elle-même. Quand on a besoin de lui, on disait de lui qu'il était digne de confiance.
On déposait chez lui le dépôt, on déposait chez lui même, on a envie de se confier à quelqu'un, on se confiait à lui. On voulait avoir de l'aide, on demandait à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on voulait tout, on disait que c'était le meilleur. Le meilleur, effectivement, il avait le meilleur comportement parmi les gens de Quraysh. Et c'est parmi les Alamin. Mais c'est que les gens l'aimaient pour ça, parce qu'il n'avait pas encore la révélation, parce qu'il était une bonne personne, une personne pieuse. Mais quand Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné le message, et il est devenu non pas pieux, mais plus que ça, un avertisseur, c'est-à-dire il est devenu réformiste. Il demandait aux gens de se réformer. Il commençait à commander le convenable et interdire le blâmable. À ce moment-là, ils se sont étonnés. Qu'est-ce qu'il dit, c'est qui dit cette personne? Comment il est devenu? Ça, c'est une chose étonnante. Parce qu'il est devenu avertisseur. Et c'est comme ça, même de notre époque. Quand tu connais quelqu'un de bien, tout le monde lui dit, va voir un tel. Lui, il ne te refusera pas. Il est capable, tu te le fais. Non, il est gentil, il fera ça. Il n'y a pas de souci, il va t'aider. Tout le monde le dit. Mais cette personne, elle est bonne. Ou elle est pieuse pour elle-même. Mais si elle augmente, sa foi augmente, et il deviendra croyant. À ce moment-là, de lui-même, c'est pas Allah nous l'a obligé certainement, mais de toi-même tu es convaincu que tu dois commander le convenable et interdire le blâmable. À ce moment-là, les gens ne t'aimeront pas. Oh là, laisse-nous tranquille, toi. C'est toujours comme ça, toujours c'est toi qui parles, toujours tu nous dis ça, toujours. Mais pourtant, c'est la vérité. Et on a du mal à accepter la vérité quand elle nous vient. Et c'est ça qui est difficile. C'est pour ça qu'ils l'ont renié. On a parlé de la vérité, on a بطل الحق رفض الحق الكبر l'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de minimiser les gens. C'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça l'orgueil. Regarde, par orgueil on devient, oh là là, celui-là il fait que nous dire comment tu me tapes, toi tu me montres comment je dois faire et tout. Oui, mais il connaît mieux que toi. Est-ce qu'il t'a pas dit, il t'a dit quelque chose dans ton intérêt? Si vraiment tu veux le savoir, il est devenu réformateur et c'est une bonne chose. Pour lui d'abord et pour nous, parce que au moins si on se trompe, il y a quelqu'un. Omar ibn Khattab il disait, شوف يعني عمر بن الخطاب كان يقول رحم الله عبدا أهدى لعيوبي هدية. العيوب أصبحت هدية. شوف يعني سبحان الله. ما وش أعطاني ولا بين لي ولا لا. أهدى لعيوبي، يهدي لك عيوبك. كان يقول لهم لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. هذا شوف يعني المبشر بالجنة وثالث خلفاء الراشدين إلى آخر. هذا سبحان الله. احنا أصبحنا نرفض الحق ما نسمعش وما نحبش الناس اللي يكونوا مصلحين يعني. Omar ibn Khattab il disait quelque chose de très important. Pourquoi je l'ai dit? Parce que il disait dans le sens, Omar ibn Khattab, il disait que Allah fasse miséricorde à une personne qui m'offre, écoutez, offrir un cadeau, qui m'offre mes défauts. C'est-à-dire le fait que tu offres les défauts à quelqu'un, c'est une offrande, c'est un cadeau que tu lui fais, parce que tu lui montres ses défauts. Alors regarde, ça c'est le troisième Khalif, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr c'est lui, c'est Allah, il lui a promis le paradis de son vivant. Et Omar ibn Khattab il dit qu'il n'y a pas de bien en vous si vous ne le dites pas, il n'y a pas de bien en nous si on ne l'écoute pas. On ne peut pas écouter quand on nous dit que à condition que le réformateur dise du bien, quand même dise de la vérité, parce que tu ne vas pas déformer les choses en me disant ça c'est difficile à la personne d'accepter, et qu'il doit commencer par lui-même. Tu ne vas pas me dire fais une chose alors que toi-même tu ne le fais pas quand même. C'est dans ce sens que les gens ils ont du mal à accepter les réformateurs, et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah leur a envoyé quelqu'un de parmi eux-mêmes pour qu'ils ne puissent pas trouver une cause, et ils ont dit ça c'est une chose étonnante. وقالوا أكثر من ذلك قالوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. لو كان الإنسان إذا كان متنا إحنا وأصبحنا تراب ذلك رجع بعيد. شوف يعني كانوا يعرفوا. قال جاء
واحد من كفار قريش، خلف بن خلف، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم عظم يعني راشي في الأرض، قال له قل لي يا محمد من يحيي العظام، هذا هو راهي فتت، من يحيي العظام وهي رميم؟ فوجب الله جواب الله تبارك وتعالى، قال يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا يعني شوف الناس دائما يظنوا وش كانوا يظنوا وكنا نظنوا حتى الآن، حتى يعني سنوات مضت، أن الإنسان كله يرجع تراب. لهذا كان يقول إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، احنا باش تجبنا تعاود ترجعنا، هذاك الشيء بعيد، وين تحكم كل غبرة يعني من تراب تجمعها. ولكن الله تبارك وتعالى شوف يعني الإعجاز، هنا يدخل الإعجاز العلمي. الله جل وعلا هدر هذا الكلام عنده 15 قرن، يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ومعناها تنقص الأرض منهم، ودوك ندخل في موضوع آخر. فمعناها تنقص الأرض منهم، تنقص منك الأرض يعني عندما تموت تنقص منك الأرض، تأكل منك الأرض، تأكل من الجسم تاعك. ولو كان تأكله كامل كان الله سبحانه وتعالى يقول حتى يبلى ولا ينتثر ولا ينتهي. قال تنقص يعني تبقى حاجة، وش يبقى؟ عجب الذنب. عجب الذنب هو الاسم اللي نسميه الآن في العلوم الطبيعية العصعص. أتصور كنا نعرف باللي الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي ما قراش، ما يعرفش يقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يعني في صلح الحديبية علي بن أبي طالب يكتب في الصلح من محمد رسول الله إلى بين محمد رسول الله، قالوا له احنا ما نعترفوش برسول الله، دير محمد بن عبد الله ولا ما ديرناش رسول الله احنا ما نعترفوش به. فقال لهم علي بن أبي طالب أنا ما نمحيها، ما نمحيش هذا رسول الله، ما نمحيهاش. فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم دلني وين راهي؟ قالوا هاي لك محاها الرسول. لو كان يقرأ يسألوا وين، قولي وين راهي يعني وين كتبها؟ لا، هذا أمي. ولكن شوف الكلام اللي قاله لنا، الكلام اللي قاله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم تتعجب فيه الخلق كله، تعجب فيه يعني إلا تيقنتها أنفسهم وجحدوا بها، يعني هذا ما كان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل إنسان يأكل التراب، كل بني آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب. نعم، فمنه خلق ومنه يركب. ما معناه؟ هذا الحديث في مسلم وحديث في البخاري نفس المعنى يعني، وحديث يعني في أحمد والنسائي، حديث متفق عليه. ما معناه؟ معناه الإنسان عندما يموت كل الجسم تاعو يولي تراب إلا عظم واحد. عظم واحد هو العصعص. العصعص هذا اللي جاي في آخر العمود الفقري، يقول يسميها الرسول صلى الله عليه وسلم عجب الذنب. يقول كل الجسم يبلى في حديث آخر يعني إلا عجب الذنب. منه يركب الإنسان يوم القيامة. ما معناه؟ منها خلق الإنسان ومنها يركب الإنسان، يعود يبعثك ربي في يوم البعث، من هذا العظم يعود يخلقك الله تبارك وتعالى. كل الجسم تاعك يفنى في التراب إلا هذا العظم. دليل علمي هانس سبيرمان، هذا أخذ جائزة نوبل في 1935. وش اكتشف؟ باش نرجعوا من اللور، باش نرجعوا للحديث. وش اكتشف هذا العالم ألماني؟ اكتشف، أعطوا له جائزة نوبل لأنه اكتشف أول شريط اللي ينبت منه الجسم. بعد ما تلقح النطفة، بعد المني يعني تاع المرأة وتاع الرجل يجتمعوا ويخرج ما يسمى بالDNA والADN، يعني الكروموزوم الذكر والأنثى. فأول شريحة
أول شريحة يعني يبدأ ينبت منها الجسم الفيتوس الصبي في بطن أمه. هذا الصفيحة هذه تتكمش وتدخل في عجب الذنب، تدخل في هذا العصعص هذا وتصبح هي العصعص. هذا الدراسة العلمية أعطوا له عليها جائزة نوبل، احنا مذكورة في القرآن عندها 15 قرن. أتكلم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ، ما يعرفش يقرأ. شكون اللي وراها له إلا اللي خلق هذا الأمر، موش آخر. والدراسات والعلوم راهي ما زال جارية يعني حد الآن وموجودة يعني في الانترنت، إنسان يقدر يتحقق من هذا الأمر. هذا عجب الذنب هو عجب. لماذا عجب؟ لأن واحد الفريق طبي صيني أجروا التجارب على هذا العظم هذا، أجروا تجارب كبيرة. منها أول تجربة الحرق، داروه يعني في فرن والسعة الحرارية تاعو فاقت يعني 900 درجة مئوية، 900 درجة سلسيوس يعني. فما تغير عليه حتى تغيير، يبقى هو استعملوا الضغط، ضغطوا عليه يعني بالإبراس هذوك تاع الحديد اللي ما كانش حاجة يعني تبقى صحيحة ما تكسرش. هذا قدرة إلهية، الله سبحانه وتعالى هو اللي حافظه، ربي هو اللي حافظ هذا العظم، ما كانش يعني أفهموها كما حبيتوا. هذه دراسات علمية موجودة ويتكلموا عليها يعني الزغلول، ويتكلم عليها المصلح، ويتكلم عليها يعني كل زنداني إلى آخره، كلهم يتكلموا على هذا الأمر لأنه يعني معجزة حقيقية في العلم. داروا له حتى الحمض الكبريت، لاسيد سلفوريك، الاسيد وحده برك يذوب، وهذا لاسيد سلفوريك لحاجه والو ما تغير عليه حتى ما طرق عليه حتى تغيير، لانه يبقى هذا العظم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى حتى يوم القيامه، يبعث الانسان من هذا العظم يعاود يتكون الانسان. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول لهم قد علمنا ما تنقص الارض منكم، واش تنقص واش تاكل الارض من الجسم تاعكم، وعندنا كتاب حفيظ رانا حافظين فيه كل شيء. هذا الكتاب هذا يحتفظ بكل شيء حتى يوم القيامة. شوف الله سبحانه وتعالى جاوبهم بطريقة علمية في هذاك الوقت لا يعلمها إلا القليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ولكن ما عندهمش العلم، ما عندهمش حتى مجهر، ما عنده حتى شيء يعني، ولكن يعرفوا باللي هذا عجب الذنب ما يفناش. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه في يعني على الأقل أحاديث كثيرة كلها صحيحة، بخاري مسلم أحمد نسائي، كلها هذه الأحاديث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم على عجب الذنب. هذا معجزة في حد ذاته. لهذا الله سبحانه وتعالى قال قد علمنا ما تنقص الأرض منكم. أنتم اللي تقولوا يعني إذا كنا ترابا ما تكونوش تراب، تبقى منكم حاجة. قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وما يبقى، يعني معناتها وعندنا كتاب حفيظ فهموا يوم القيامة، يعني سبحان الله. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont dit, bon, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu, c'était une chose étonnante, ils ont dit pour eux, et ils ont dit, mais lorsque nous serons terre et nous deviendrons poussière, est-ce que c'est un retour de loin, c'est-à-dire c'est impossible de retourner. Mais Allah il leur a répondu dans le sens du verset, il dit nous savons ce que la terre rongera de leur corps, c'est-à-dire ce qui en reste. Quand il dit ce qu'elle va ranger, c'est qu'il va rester quelque chose. Et nous avons un livre où tout sera préservé. Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont dit? J'ai dit lorsque Khalaf il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un bout d'os, c'est-à-dire vraiment ancien, qu'il est devenu presque poussière, il a comme ça pressé entre les doigts, il en a fait de la poussière, il lui a dit au Mohammed, qui est-ce qui
Qui est-ce qui va faire revivre les os alors qu'elles sont poussière, qu'elles deviennent poussière? C'est-à-dire c'est très difficile pour eux, par rapport à ce qu'ils pensent eux, c'est très difficile de ramener toute la poussière lorsqu'il devient poussière, et c'est difficile de ramener toute la poussière et de reconstituer un être. Il leur a répondu, Allah tabaraka wa ta'ala, mais pas d'une manière objective et claire. Il leur a dit, dis-leur que va les faire revivre celui qui les a créés la première fois. Mais là, dans Surat Qaf, il a donné, Allah tabaraka wa ta'ala, les clés d'un miracle scientifique. Il a dit, nous savons ce que la terre va diminuer en rangeant leur corps, c'est-à-dire quand elle va, si tout le corps va devenir poussière, il va dire que nous savons que la terre va détruire leur corps et les rendre poussière. Mais non, il a dit ce qu'elle va diminuer, c'est qu'il va rester quelque chose. Mais qu'est-ce qui reste? Je vais commencer par la fin, parce que Hans Spearman, c'est quelqu'un qui a eu le prix Nobel en médecine en 1935. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert la première souche, la souche primaire, à partir de laquelle le corps ou le fœtus dans le ventre de sa maman est constitué. Cette souche primaire, elle devient quoi? Elle va être incrustée dans un os. Et cet os, je vais vous dire ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord sur cet os et vous allez comprendre. Il a dit, la terre rendra poussière tous les fils d'Adam sauf un os qui s'appelle Ajab al-Dhanb. Il l'a nommé comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est de cet os qu'ils ont été créés et c'est de cet os qu'ils vont être ressuscités le jour de la résurrection. Cet os, c'est le coccyx. C'est le coccyx. Le coccyx, cette personne qui a découvert, qui a eu le prix Nobel, il a découvert que c'est à partir de cet os que tout le fœtus sera constitué et que cette souche primaire sera incrustée dans le coccyx. Le coccyx, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit tout le corps humain va être détruit. C'est des hadiths rapportés par le Bukhari, Muslim, Ahmed et j'en passe. Il y a unanimement reconnu en entier. Il a dit que tout le corps va être rendu poussière sauf un os, c'est le coccyx. C'est qu'Allah il va ressusciter la personne. Et vous pensez, mon premier, si Allah va nous ressusciter à partir de ce coccyx, il va le laisser périr? Non, impossible. Il va le laisser redevenir poussière? C'est impossible. C'est ce qui a été confirmé par une étude de chercheurs chinois en biologie. Ces chercheurs chinois, les études, ils sont rapportés partout sur Internet. Vous allez sur les miracles de la science. Notamment, il y a un conseil musulman des miracles de la science. Vous allez trouver ça. Ils ont pris ce coccyx, ils ont voulu faire le brûler afin de le détruire, le rendre. Tu prends n'importe quel os, tu vas le brûler, il va devenir poussière et voilà, cendre. Mais non, il va rester. Il va rester. Qu'est-ce qui reste? Il reste le coccyx, parce qu'ils ont pris le coccyx, ils l'ont brûlé à plus de 900 degrés. Et il n'a eu aucune transformation. Il n'a pas brûlé. Ni il est devenu poussière, il est resté tel quel. C'est des études qui sont faites actuellement. Ils ont fait une pression sur lui, ils l'ont mis dans une presse, ils voulaient le réduire en poussière. Pareil, la presse, avec une force de pression incroyable, il est resté le même, il n'est pas cassé. Et la troisième, ils ont voulu, à travers la troisième expérience, ils l'ont mis dans l'acide sulfurique. Il n'y a pas quelque chose qui résiste à l'acide sulfurique. Si tu veux faire dissoudre une chose, tu la mets dans l'acide sulfurique et elle est dissoute. Et non, il n'a eu aucune transformation. C'est parce que Allah il le préserve. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que nous allons être ressuscités à partir de cet os, c'est Allah il le préserve. Cet os pour qu'on puisse être ressuscité à partir de cet os. Ça c'est le miracle de la science.
C'est pour ça qu'Allah il leur a répondu, nous savons ce que la terre va ranger de vos corps et ce qu'elle va laisser aussi dans le sens, dans l'autre sens. Et nous avons un livre qui va tout préserver et on en reparlera au jour de la résurrection, bien sûr. Voilà ce que l'a répondu Allah à travers un miracle scientifique. ربي جاوبهم عن طريق يعني إعجاز علمي، ولكن ما هوش غير هذا الإعجاز الوحيد. الله سبحانه وتعالى يعني كاين دراسات الآن راهم يكتشفوا أمور موجودة في القرآن عندها 15 قرن، يعني باش الإنسان تكون يرتفع الإيمان تاعو والقناعة تاعو. انظر 15 قرن قالها يعني رسول أمي ما يقراش، ولكن نقول أمور اللي راهي موجودة واكتشافات علمية حديثة. فيقول لهم الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وهذه تكلمنا عليها. بل هم في أمر مريج. هذا الله سبحانه وتعالى يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم، وإحنا قلنا يعني الإنسان يعني هذه أصبحت ما يتقبلش الحق. والله سبحانه وتعالى أمرنا بقول الحق ولو على أنفسنا ولو كان ذي قربى ولو يعني ولو واجب عليك أنك تتكلم بالحق. ولكن الإنسان اللي أتصور هذا يعني شوف الإنسان بطبعه يرفض الحق، تكبر أو غلو أو كما يعني عزة نفس ما يهمش كيفاش تسموها، ولكن إنسان بطبعه ما يتقبلش الحق. لو تقول له يعني ابنك فعل كذا وذاك، لا ابني ما يفعلش كذا، يا ودي شفته بعيد، لا ما شفتوش بعيد. تقول له أنت درت هذا الشيء، لا ولكن القصد تاعي ما كانش هكذا، درته ولكن هكذا، يعني ما يعترفش بالحق. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل هم في أمر مريج، يعني يراهم في أمر مريب، يعني يراهم ما عرفوا. يقول الله سبحانه وتعالى في آية جحدوا بها وتيقنتها أنفسهم. هما النفس تاعو راهي متيقنة من هذا الأمر باللي حقيقة، ولكن يجحد بها يعني هذا هو اللي فهم في أمر مريج، يعني راهم في ريبة، راهم في شك، راهم في ظن. واحد ما يقول لك يعني باللي القرآن تاعك ما نزلوش الله، واحد شوف يقول لك باللي القرآن هذا المسلمين ماهوش ملاح والدين تاعكم ماشي مليح والآخر هكذا، ولكن ما يقدرش حتى واحد ما يقدر يقول لك يعني ينكر باللي هذا كتاب الله. هذا هو المعنى. ما كان هذه هي الأمر المريج اللي راهم فيه. الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بقول الحق ولو على أنفسنا، وأمرنا باللي نتقبل الحق، لأن يعني لو الإنسان ما يتقبلش الحق يكون من المتكبرين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم التكبر يعني يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من تكبر. ذرة تصور. ولكن هذا قال عندما سألوه على ما هو التكبر قال لهم بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني الإنسان يرفض الحق، عندما تقول له الحق يرفضه. وبطر الناس غمط الناس يعني تنقص من قيمتهم، تستحقر بالناس، ما انت ما توريليش، ما هكذا. شوف يعني في بعض الأحيان يكونوا زوج أصدقاء كبروا مع بعض، ولكن واحد فتح عليه ربي سبحان الله يعني يقدر يتغير للأحسن. هذا الله سبحانه وتعالى أعطانا فرصة كل حياتنا نتعلمه، وما كانش هذا يعني خلاص. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الإنسان يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبين النار إلا ذراع، ثم يسبق إلى عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ويدخل الجنة. أنت ما تقدرش تعرف وش راه أنت اللي تدخل، وهذاك اللي يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ويدخل النار. ما تقدرش تعرف، ما تقدرش تحكم على إنسان، ما عندناش الحق نحكم على إنسان. عندك الحق دير ملاحظة، يصلي ولا ما يصليش، هذا ملاحظة، ولكن ما نقولوش أنا أدخل النار. لا، هو اللي يحكم هو الله، وما نعرفش واش كاين في المستقبل.
لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة ما بالك نحن يعني. فهذا هو يعني قال لهم يعني بطر الحق يعني تدفع الحق وتستحقر بالناس ما توريليش. هذه هي يعني التكبر. نسأل الله باش يبعدنا على هذا التكبر هذا. Ils ont dit après qu'ils ont dit que comment c'est-à-dire qu'Allah leur a dit que nous savons ce que la terre va ranger de leur corps et nous avons un livre qui va préserver tout ça. يقول بل كذبوا بالحق فهم في أمر مريج. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le sens du verset, mais ils ont traité de mensonge la vérité quand elle leur est parvenue et ils sont dans un doute. C'est-à-dire que les gens ils ont tendance généralement quand on leur dit la vérité de rejeter la vérité, de ne pas l'accepter. C'est très difficile d'accepter la vérité à moins que tu as une foi, alhamdulillah, à ce moment-là tu acceptes la vérité. Tu acceptes la vérité comme le disait Omar ibn Khattab, je l'ai cité parce que c'est la foi qui est élevée. Il y avait une personne parmi les personnes pieuses, il va demander aux gens quels sont mes défauts. Omar ibn Khattab, pour avoir une idée qui sont ses défauts, Omar ibn Khattab il dit il n'y a pas de bien en vous si vous ne le dites pas. Dites-le moi. Et il n'y a pas de bien en moi si je ne l'écoute pas aussi. C'est comme ça, on a tendance à rejeter la vérité, mais ça c'est l'orgueil qu'Allah nous en préserve. On peut l'appeler comme on veut, la fierté, ceci, cela, mais c'est de l'orgueil. L'orgueil c'est très dangereux pour la personne. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un atome d'orgueil. Vous imaginez un atome? On ne peut pas l'imaginer parce que c'est infime. Mais un atome d'orgueil dans le corps, tu ne rentreras pas au paradis. Quand ils lui ont dit c'est quoi l'orgueil, il a dit c'est le fait de rejeter la vérité et de minimiser les gens, de réduire les gens. C'est-à-dire que rejeter la vérité, même si tu sais que c'est une vérité, on te le dit, tu as fait ça, ou là ton fils il a fait ça, non. Il fait pas ça. Même moi, je t'ai vu le faire, oui, mais je ne l'ai pas fait dans cette attention-là que j'ai fait dans autre chose, pas dans ce sens. C'est-à-dire, il rejette la vérité, toujours. Et il minimise les gens, c'est pas à toi de m'apprendre, c'est pas à toi de me montrer là. Mais je peux évoluer. On était ensemble, on était copains ou amis, on a grandi ensemble. Mais maintenant, moi, Allah, il m'a ouvert les portes et il m'a fait avancer dans la religion. Et je suis obligé de te dire, je t'aime, je te veux du bien, je suis obligé de te dire, rejoins-moi, ne fais pas ce qu'on faisait ensemble. Et il ne peut pas l'accepter. Et il va retourner la chose contre toi, ou tu as changé toi, on t'a injecté quelque chose. Oui, mais c'est... Alors que, on n'a pas le droit de les juger, j'ai dit. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux pas juger une personne, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a d'ici demain ou avant de mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est peu qu'il y ait quelqu'un qui va travailler avec le travail des gens de l'enfer jusqu'à ce qu'il reste entre lui et l'enfer qu'une coudée. Et il va faire une action des gens du paradis. Le livre, le destin, le devancera, il va faire une action des gens du paradis et rentrera au paradis. Et l'autre, il va faire toute sa vie les gens du travail, des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il reste entre lui et le paradis qu'une coudée. Il doit faire une action des gens de l'enfer et il va rentrer en enfer car Allah nous en préserve. Tu ne peux pas savoir. C'est pour cela que tu n'es pas mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait à Allah chaque fois, il dit à Allah, oh Allah, assure-nous ou préserve-nous ou fait qu'on ait une bonne fin. Une bonne fin, c'est de mourir sur le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est dans ce sens qu'on ne doit pas le juger. Mais malheureusement, je dirais la majorité, très 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 rares sont ceux qui reconnaissent. Mais généralement, c'est ce qu'il a dit Allah tabaraka wa ta'ala en parlant des gens qui connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils savaient ce qu'il était. Et ils croient maintenant qu'il est en train de leur mentir. Non, ils savent qu'il ne ment pas. Mais c'est juste qu'ils n'acceptent pas qu'il est devenu messager et qu'eux, ils sont restés comme ils sont. بل كذبوا بالحق لما جاءهم بل هم في أمر مريج. يقول الله سبحانه وتعالى
عاوني. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. بارك الله فيكم. يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. إعجاز علمي. السماء كيف بناها الله سبحانه وتعالى. شوفوا السماء فوقكم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. أنا نأخذ كل آية. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وش معناها الفروج؟ يعني الثقب ما فيهاش، حتى الشقة ما فيهاش. هذا هو الفروج. فرج يعني يقولوا يعني فرج أنا يعني فيه شق، ما كانش، لا يوجد فيها شقوق أبدا في السماء. ولو أن يعني في بعض الأحيان ذكروا أمور أخرى. الله سبحانه وتعالى عن مخلق الأرض يقول بدون عمد ترونها. ما قالش بدون أعمدة تماما. ما قالش أنا نقول توقفي وحدك، لا، قال بدون عمد ترونها. أعمدة هذه كائنة احنا ما نشوفوهاش. وزين السماء باش نشوفوا يعني الآن زينها. باش زينها الله تبارك وتعالى؟ زينها بالنجوم والكواكب والشمس والقمر. أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. كيف بناها الله سبحانه وتعالى. كيف جعل القمر فوق الأرض، والقمر يدور على الأرض، والأرض تدور على نفسها وتدور على الشمس. كيف هذه الأمور كلها ما تشوفوا هذا. قال لهم أبي حنيفة كان معروف بالفقه تاعو، يعني إنسان قال له لا، ما كانش الخلق، هذه الطبيعة هي اللي خلقت كل شيء. قالوا نعم، الشمس والقمر كل شيء، وهذا الطبيعة الواد ولا كل شيء طبيعة. قالوا نعم. قال له تحب نجادلك يعني؟ قال له نعم، أعطيني موعد نجادله. أعطاه موعد وهو ينتظر في أبي حنيفة، والناس تنتظر كذلك. والرجل يشوف يقول لهم هاو الموعد فات وهو ما جاش. قلت لكم ما عندوش باش يقابل هذا الشيء الطبيعة اللي خلقته. فطول عليه أبي حنيفة، ثم أتى أبي حنيفة قال له ما عندكش باش تقابلني يعني؟ قال له لا. قال له وقع لي مشكل. أنا كنت عند قاطع الواد. قال له حمل الواد وأصبح يعني خفت على نفسي. قال له حتى ومن بعد الشجرة تقطعت وحدها، وخدموا يعني سفينة وحدها، قطعتني هذه السفينة. قال له رجل أنت مهبول، أنت الشجر يتقطعوا وحدهم ويتخدموا سفينة. قال له الشمس خلقت وحدها جائز، والشجر ما يتقطعش وحده. يعني سبحان الله. هذا هو. إذا كان نروح بالتفكير بتاعك. أما فلم يروا السماء راهي فوق راسك، كيش ما طاحتش على راسك؟ ما خممتش فيها هذه. يعني أفلم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذه ما الفروج والله معجزة علمية كبيرة، لأن يعني دراسات راهي في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة هذه. بكري كانوا يقولوا كلمة كبيرة وما عودوش قالوها يعني بعد ما اكتشفوا العكس. كانوا الثقب الأسود، التخوار. ما كانش ثقب أسود. الله سبحانه وتعالى سماه الخنس. فلا أقسم بالخنس. والخنس هذا مادة كما مكونة بها الأرض، كما مكونة بها الآخر، ولكن لا ترونها. مادة سوداء. العلماء اكتشفوا بعد ما اللي كانوا يقولوا كان الثقب الأسود وفورتاكس سميه كما حبيت ويخرج منه يتسرب الآخر، لا، اكتشفوا أن هذا الثقب الأسود مادة وهذا المادة مكونة بها 95% من كل الكون هذا اللي نشوفه في السماء. مادة هذه سوداء ما تبانش، متكون بها 95% الشيء اللي موجود في الكون. وهذه المادة هذه هي اللي تتحكم في المجارات كلها، وتتحكم في النجوم، وتتحكم في الأمر هذا اكتشاف علمي. احنا الله سبحانه وتعالى قال لهم
لا الأرض بدون عمد ترونها ما شوفوش الأعمدة تاعها، ولا هذا الكون هذا اللي راهي مادة هي اللي راهي تتحكم فيه، موش فراغ موش لا. ما قال الله سبحانه وتعالى وما لها من فروج، ما عندها حتى شقة. هذا الأرض هذا الكون هذا كله مكون من هذه المادة غلاف، وربي يعلم وش كاين من بعد إلا الله. هذه هي يعني شوف الحكمة من الإعجاز العلمي في القرآن، كله إعجاز، كل الأمور هذه إعجاز. حتى هذا زيناها، لو كان الإنسان يعتبر في هذا الأمر هذا ويتمعن فيه، يشوف اللي زورور ما يسمى هذاك الفجر البوريال، يعني اللي زورور بوريال، يشوف النجوم كيفاش من كل الألوان، الزرقاء والحمراء والخضراء، هذا الاكتشافات علمية. هذه الصور اللي خدوها يعني في الكون هذا، يشوف هذا الأمر هذه. حتى شافوا أن بعض النجوم مركبة كما تركب البيرل هذوك، يعني سبحان الله كما تركب العقاش. هذا خلق زيناها، هو زينها الله سبحانه وتعالى. أنت ترفع راسك وتشوف النجوم وتقول سبحان الله. واللي يعرف ربي يقول سبحان الله، واللي ما يعرفهاش يقول لكم سيبو. مي هذا يعني هاول شوف كيف زينها الله، ابناها وزينها وما لها من فروج، والفروج هذيك ما كانتش موجودة إطلاقا. وهذا بين العلم، وأنها يعني راهي مادة هذيك اللي راهي تتكون منها الأرض. Allah subhanahu wa ta'ala il dit que n'ont-ils pas vu la terre, nous l'avons étendue et nous l'avons embellie. Nous a sauté de haja. Il dit n'ont-ils pas vu le ciel, n'ont-ils pas vu le ciel au-dessus d'eux, et nous l'avons embelli et il n'a pas de fissure. Comment nous l'avons bâti, il n'a pas de fissure. Comment il l'a bâti Allah tabaraka wa ta'ala, ce ciel-là? Allah il le dit dans le Coran. On revient à un autre verset où il dit que nous l'avons bâti sans, si vous voulez, des poutres apparentes que vous ne voyez pas, avec des piliers que vous ne voyez pas. C'est qu'il a des piliers, mais c'est que seulement nous on ne les voit pas. Comme on ne les voit pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la chose, je ne la vois pas. Toi aussi on ne voit pas ton cerveau, sinon je te dis que tu n'as pas de cerveau si je ne le vois pas. C'est pas pareil. Et oui, non, mais c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que on ne les voit pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Allah il a mentionné. S'il a mentionné, c'est pour ça qu'il dit n'ont-ils pas vu le ciel, comment nous l'avons bâti, au-dessus d'eux, comment nous l'avons bâti, et embelli. Et embelli. Et Allah il a embelli. Avec quoi? Avec les étoiles, avec les astres, avec le tout, avec les aurores boréales, j'ai cité tout à l'heure, avec le coucher de soleil, avec le lever, avec tout ça, c'est un embellissement. Allah il a embelli le ciel. Le jour, tu vois le soleil qui t'éclaire, la nuit, tu vois la lune, tu vois les étoiles. Tout ça. Allah il a embelli le ciel. Et il n'a pas de fissure. Il n'a pas de fissure, c'est en elle-même, c'est un miracle de la science. Pourquoi? Miracle du Coran par rapport à la science, je dirais. Parce que Allah il a dit cette parole, ça fait quand même 15 siècles. Et il dit dans ce sens, Allah tabaraka wa ta'ala, que le ciel n'a pas de fissure. Alors que la science récente, très récente, elle nous disait qu'il y a des trous dans le ciel. Il appelait ça le trou noir. Il y en a qui l'ont appelé vortex, ils disent que c'est peut-être un passage vers autre chose, et non. Allah il a dit il n'y a pas de trou. Et il a même nommé, il a dit le khonnas, ce trou noir, ce que vous voyez, cette matière noire là. Et par la suite, c'est des études très récentes, ils ont démontré que cette matière noire, elle est en fait, c'est une matière, c'est pas un trou. C'est pas parce que c'est pas un trou. Quand ils ont vu un trou noir, ils ont vu quelque chose de noir, ils ont cru que c'était un trou. Non, c'est pas un trou, c'est une matière en fait. Et que cette matière compose 75% de l'atmosphère terrestre. Yani, 95%. Elle représente 95% cette matière. Et tout le peu qui reste, c'est les étoiles, c'est les astres et tout.
Donc imaginez un peu cette matière, ils ont découvert aussi scientifiquement que c'est elle qui dirige les astres et les planètes et les comètes et tout ce qui s'ensuit. Alors que ça, avant scientifiquement ça n'existait pas, ils croyaient qu'il y avait une fissure dans le ciel et ils disaient que c'est un trou noir. Il n'y a pas de trou, Allah il a dit il n'y a pas de fissure. C'est dans ce sens, il dit, n'ont-ils pas vu au-dessus d'eux le ciel, comment nous l'avons bâti et embelli, et qui n'a pas de fissure. Alors il fallait 15 siècles pour découvrir cette vérité scientifique. Regardez. Et Allah subhanahu wa ta'ala يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وإلى الأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله سبحانه وتعالى مدد هذه الأرض، مدها يعني امتداد، يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها يعني الله جعلها خاضعة للإنسان، تنبت فيها ينوض، تمشي فيها أولا قبل كل شيء باش تمشي فيها. أولم يروا إلى الأرض كيف مددناها وألقينا فيها رواسي. وش معنى ألقينا فيها رواسي؟ والجبال أرساها. الرواسي ما معناها الرواسي؟ اكتشاف علمي ما عندوش بزاف يعني. اكتشفوا أن اللوحات هذه الأرضية اللي خلقت عندما خلقت الأرض، انظروا وش قال يعني الأمي رسولنا صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خلق الله الأرض كانت تذبذب تحرك، ثم أرسى فيها الجبال فأصبحت ثابتة. تعرفوا شنو ترسي فيها الجبال؟ كما تدخل يعني فيس وتفيسي، هذا هو أرساها. الجبال ما راهي مغروسة، راهي مثبتة، راهي ما ثبتها الله، ثبت بها هذا لي بلاك هذوما اللي كانوا يسمونهم لي بلاك تكتونيك سيانتيفيكمون. العلم اكتشفوا باللي كانت الأرض يعني هذا صفحات، ثم الله سبحانه وتعالى ثبتها بالجبال. ودرك هذا العلم يقول لك الجبل كذا وش راه شايد، والجبل كذا راه هو شايد. احنا يعني شوف سبحان الله سبحانه وتعالى قال لنا عندنا 15 قرن ما نأمنوهاش، عندما يجي عالم يعني الله ممكن باش، ولكن معليش إذا كان ليطمئن قلبي اللهم لك الحمد يعني باش ربي يثبت قلوبنا برك باش تشوف باللي هذا الدين هذا حق علم. عنده 15 قرن الناس كانت ما تلبش الجلود، ما تلبسهاش، كان يمشوا عليها يعني. الله سبحانه وتعالى كان يقول، الرسول صلى الله عليه وسلم أمي كان يقول يعني حقائق علمية اللي اكتشفت هذا الوقت هذا. فيقول والجبال أرساها، الجبال أرساها يعني وجعلنا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الوقت برك يعني باش ما نطولش بزاف. أنبتنا فيها من كل زوج هذه تاني حقيقة علمية. الزوج نبدأ من الكروموزوم يعني ذكر وأنثى، ومن بعد من الأديان هذا مكون من 2 كروموزوم ذكر وأنثى. في النبات كلها، في النباتات كلها كاين ذكر وأنثى، اللي ما عندهاش هي خنثى يعني هي ذكر وأنثى. حتى يعني شوف هم حسبوا بالعلم أنهم يوصلوا لأمور أخرى، راهم يتراجعوا في حتى في الفكر تاعهم. نهار بداوا يرموا المبيدات هذيك باش يبيدوا كاع الحشرات تاع الزرع ويزرعوا وباش يقويوا زعما الزراعة وكلش. اكتشفوا باللي هذيك الحشرات اللي كانوا يقتلوا فيها هي اللي كانت يعني تعاون باش تخلي الأرض يعني هذيك تكون تمد الغلة وإلى آخره. اكتشفوا بالله الآن راهم يشتكيوا النحل راهو في انقراض، والنحل هذا كان احنا نعرف باللي النحل هي تلقح من نبتة إلى نبتة بين الذكر والأنثى. احنا الناس اللي تعرف عايشين في الصحراء يعرفوا أن هذا الحقيقة العلمية، أن التمر لو كان ما يجيش يروح يلقح الشجرة ما ينوضش التمر يعني. شوف أمور هذه
هما داروا أمور والآن عاودوا يرجعوا يقول لك لا البيولوجيا أحسن وخير وكلش. ولكن هذه الله سبحانه وتعالى يقول يعني يذكرها عندها 15 قرن. ومن بعد الله سبحانه وتعالى يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة هذه البصيرة ماهوش النظر، يعني البصيرة في العقل، وذكرى ذكر بها الله سبحانه وتعالى لكل عبد منيب، لكل عبد تائب لتوب إلى الله. اللهم اجعلنا من التائبين. Serviteur d'Allah, et Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans le sens du verset, et la terre nous l'avons étendue et nous l'avons maintenue avec des arbres, avec des montagnes. Nous avons incrusté des montagnes pour la maintenir et nous avons créé nous avons créé de magnifiques plantes issues d'un mâle et de femelles. Nous avons fait des couples de plantes magnifiques. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la terre qu'il a étendue, il nous l'a déjà dit dans le verset Surat al-Mulk, dans le verset du trône, il dit c'est lui qui vous a soumis la terre, il l'a rendue soumise, c'est-à-dire dans le sens où il nous a permis non seulement de marcher dessus, de planter, d'habiter, et aussi il nous l'a soumise quand on plante dessus, il y a une facilité à nous permettre de planter dessus des plantes et qu'elle pousse. Et cette terre, il a dit qu'il a fixé avec quoi? Avec des montagnes. Dans une époque, on ne savait pas comment il y a eu la création de la terre. Et juste la science, elle a évolué. Ils ont découvert, c'était au début des plaques tectoniques. Les plaques tectoniques, écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'analphabète, qui ne savait pas lire. Et si ce n'était pas celui qui a créé ça qui lui a dit, il a dit que lorsqu'Allah il a créé la terre, elle faisait des secousses, elle tremblait, jusqu'à ce qu'il la fixe avec quoi? Avec des montagnes. Ils ont découvert actuellement que lors de la création de la terre, il y avait les plaques tectoniques qui bougeaient de partout et faisaient des séismes et personne ne pouvait se maintenir dessus. Allah il l'a fixé avec quoi? Avec des montagnes. C'est comme si une cheville que tu vas visser et que c'est ça qui va maintenir les plaques tectoniques pour qu'elles ne bougent pas. Subhanallah. C'est une vérité scientifique qu'Allah l'a citée il y a 15 siècles et que maintenant ils ont découvert. Alhamdulillah, ça nous renforce dans nos convictions. Et ces montagnes-là, même les scientifiques, ils sont capables de te dire que telle montagne elle retient telle plaque et telle plaque et telle plaque. Non. Et il a dit dans le sens qu'il a créé des couples magnifiques de plantes. Voilà, toute la création de la terre, il y a un couple, un mâle et une femelle. Eux, ils veulent changer les choses, c'est leur problème. Mais nous, on sait qu'il dit de chaque chose, nous avons créé un couple, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un autre verset. Et dans un autre verset, il a dit qu'il a créé le couple, le mâle et la femelle. Et les plantes, même dans les plantes, il y a les plantes mâles et les plantes femelles. Eux, ils croyaient qu'avec les pesticides et tout, ils pouvaient éliminer non seulement les insectes et tout, et qu'ils pouvaient, avec les engrais, faire pousser ce qu'ils voulaient sur Terre et à la quantité qu'ils voulaient. Maintenant, ils se sont rendus compte que c'est tout à fait le contraire. Ils sont en train de détruire l'écosystème. Ils ont trouvé qu'en faisant avec les pesticides, ils tuaient les choses qui fertilisaient la terre. Ils tuaient les insectes qui fertilisaient la terre. Maintenant, ils s'inquiètent parce que les abeilles sont en voie de distinction et que les abeilles, c'était eux qui fertilisaient aussi beaucoup de choses. C'est pas uniquement elles donnaient du miel, mais aussi autre chose. Elles fertilisaient les plantes. Et donc, il n'y a pas de végétation s'il n'y a pas d'abeilles, parce qu'il n'y a personne. Vous ne vont pas prendre une fleur et fertiliser l'autre. Ça se fait pour ceux qui habitent dans des régions un peu dans le désert. Ils savent que pour faire pousser les dattes, ils sont obligés de fertiliser une fois par an. Les palmiers, ils montent sur le palmier avec une souche de palmier mâle et qu'il va fertiliser les autres palmiers pour qu'ils puissent donner des dattes. Et pour qu'on puisse voir, de chaque chose il y a un couple, commençant par l'ADN.
où il y a les chromosomes, il y a un couple de mâles et de femelles. C'est à partir de là et dans toute chose. C'est un miracle. Allah il dit ça dans le sens où il nous dit que c'est à titre, c'est un rappel. C'est un rappel et Basira, c'est la clairvoyance. C'est à titre de clairvoyance et de rappel pour les gens qui se repentent. Même le verset Hada et tout ce qu'on a vu, Allah il dit que c'est un rappel, c'est à titre de il nous l'a transmis toutes ces données à titre de clairvoyance, ou qu'on soit clairvoyant, et à titre de rappel pour les gens qui se repentent. Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui se repentent. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما جاء فيه من آياته والذكر الحكيم. بسمك اللهم وبحمدك أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله فيك.